नमस्कार दर्शक बंधु मु शारदा आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिशार फार्मिंग चैनल कृषक साथी ओडिशा को दर्शक बंधु आज भिडियोटी आमे गुआ चाष संबंध में किसी संक्षिप्त टिप्पणी जानिबा एवं ए गुआ चाष जदि कोनोसी चाषी भाई करबा को चाहंती ताहले से किपरि आरंभ करि परिबे को भेराइटी रो गुआ तांको पई सठिक रहइबो एवं जो चाषी भाई पाखे आसी आमे पहुंचीचु से चाषी भाई को भेराइटी रो लगैचंती आ से जो भेराइटी रहिची सेतरे कोन सब समस्या देखा जाउची बा काहे कि से सेही भेराइटी को केवल चूज कले एवं प्रथम रु नेकरी गुआ फलिबा पर्यंत केते कोन खर्च आसुची एवं केमती कोन आकु मैनेज करा जाउची से संबंध रे जानिबा तेबे जेउ चाषी भाई माने बा दर्शक माने आम चैनल कृषक साथी ओडिसा को नुआ आछंती से माने आम चैनल कृषक साथी ओडिसा को सब्सक्राइब करी पाखर थिया बेल आइकन दबाइ दियंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पारे पहुंच करियो तेबे दर्शक बंधु मु जेउ चाषी भाई को कथा कहउतली सार हम सहित उपस्थित अछंती सर नमस्कार आम चैनल कृषक साथी ओडिसा को आपन को स्वागत करूची आपन को परिचय आ फार्म रो लोकेशन कोठी हम चाषी भाई मानु मो ना हला क्षेत्रबन साहू आज्ञा घर बालिकुदा जगतसिंहपुर आज्ञा हमर ये जगह होची आपन चंदका एरिया दळुआ गाम आज्ञा एठी हमर एठी आपण फार्म हाउस करछंती फार्म हाउस आपण घर जगतसिंहपुर आज्ञा तो ई जो फार्म हाउस ता अछि ये केते एकर रे अवस्थित ये बर्तन फार्म हाउस ता अछि एटा 10 एकर जगह अछि किंतु 4 एकर जगह रे गुआ गछ लागिछि। अच्छा गुआ गछ स्पेशल 4 एकर हाँ, 4 एकर लगाइ लागिछि। तबे गुआ चाष करबा को मुख्य कारण कोन से गुआ चारटा होची 3-4 वर्ष रिटर्न पाइबो आज्ञा तेणु सेथिने एटा चॉइस कलु आ एक्स्ट्रा जो जगह सब रहिला अलगा गछ सब लागिवो ये 4 एकर पई गुआ गछ 4000 पकैछु। तबे ई गुआ भितरे हमें अन्य किछि चाष करि परिबा अन्य चाष करि पारे किंतु बर्तमान हमर ते मैन पावर कम अछि तेणु अन्य चाष किछि करि पारनु हेइ परिबो किंतु इंटरक्रॉपिंग हिसाब रे हमें हेइ अलगा पारे चाष हेइ करि पारे हेइ परिबा तबे गुआ चाष भितरे आपण जेति की 4 एकर लगैछंती को भेराइटी लगैछंती ये हमर लागिछि 2000 मंगला भेराइटी आ 2000 लागिछि मोहित नगर आज्ञा तबे सर गुआर तो अनेक भेराइटी अछि तबे आपण एई दुईटी भेराइटी को काहे के चूज करले ना एटार क्वालिटी माने मार्केट रे चाहिदा अछि ए 3 वर्ष 4 वर्ष भीतर रिटर्न आसीबो तेणु एथिने एटा को चॉइस करलो आरो साइज भी भलो आर अछि अन्य भेराइटी अपेक्षा मोहित नगर मंगला ए दिटा होछि साइज भलो आज्ञा गुआ साइज भलो तेणु एटा चॉइस करलो मार्केट रे चाहिदा अछि बडो साइज रो गुआ होछि तेणु करी आपण लगैले तबे ई जो गछ लगैले ये केबे ठारू लगैलेनी केते वर्ष लागे ये हमरो अयोध्या राम मंदिर जेबे प्रतिष्ठा हला आज्ञा सेही दिन एटा स्टार्ट करथिलु लगैथिलु गछ आज के 2 वर्ष हेइनी 2 वर्ष हेइ जिवो आज्ञा बोधे जनवरी के 2 वर्ष कंप्लीट हबो आज्ञा 2 वर्ष ला कंप्लीट रे गछर भी ग्रोथ भी भलो अछि आ जहाँ मैं आपण माने देखि परथे गछर ग्रोथ मध्ये ठीक ठाक अछि तबे सारे जेतबेले आपण प्रथमे चारा चूज कले गोटे सुस्थ चारा चूज करबा निहाती आवश्यक हां तेणुकरी जहाँ हो आपण जेति गछ लगैचंती से समय भल सुस्थ चारा लगैचंती जहाँ फल गछर मध्ये ग्रोथ भल आसी आपण जो मंगला एवं मोहित चारा चूज कले हां हां तो से समय सर उभयर प्राइस सर केते टका थिला सेटा जोटो हम फार्म रे आनलु एटा हमु से 65 रेट रे लगैले पर पीस 65 रेट लगैले तबे ई जो लगैबा आ तार जो अन्य खर्च टोटल गोटे गोटे गछ पिछा केते आस्तिला गछ सेतळ सुता गछ गोटा लागि जायतला 200 टका अच्छा गात करिवा आ सार मेडिसिन ए सब जिंस देइगिरी लेबर चार्ज गछ चारा समस्त गछ गोटा 200 टका लागितला अच्छा तो सर आ गोटे जिंस हम जाने पय चाहबो आपण याकू सरकारी सहायता करछंती ना ना निज निजस्व हिसाब रे एको करछु सरकारी सहायता रे किछि हमें साहाय्य पाई ना ना जोगाजोग रखिनु तबे जदि सरकार तरफ सहायता किछि पाइबे आउ बाकी अवशिष्ट जो जगह अछि सेठी हम किछि डेवलपमेंट करि परंतु अन्य चाष भी करि परंतु हॉर्टिकल्चर स्कीम तरफ अनेक सहायता अच्छी जमी आप गुआ चाष भी करेंगे जो ड्रिप इरिगेशन आप ताकू मध्य करेंगे तो सेमती भी सरकारी सहायता अच्छी तो आप निज खर्च रे सब आ पर समय जोगाजोग करबा जोगाजोग करे यदि सरकार सहायता किछि मिलिला हम प्रति ताले हमें आगु आउ किछि अन्य गछ सब लगेबा सर हमें जानिया पय चाहबो जेतले गछ लगा हला से समय रे गछ गछ पय जो प्रस्तुत डीप जो प्रस्तुत करा जाय से केते फुट गाड़ खोला हैतला सेटा होची 1.5 फुट रे 1.5 फुट गभीर 1.5 फुट वाइड 1.5 फुट हैतला आगे सितरे खत सारा दिया गला आगे को खत सारा देइतले खत इटा गोबर खत दिया लिंब पीडिया आगे आ सार किछि दिया हैतला
ଆଉ ସାର ସାର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାଲସିୟମ ଗ୍ରୋମର ମିଶିକିରି ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ପଟାସ କିଛିଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଉଇ ଫୁଇ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଟାସ କିଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଆ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଠାକାର ମାଟିକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ମୋର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି କରିବା ହଁ, ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ଏସବୁ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାର୍ କରା। କଣ ବାହାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା? ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କହିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଗୁଆ ଥିଲା। ଚାଷ ପାଇଁ ଗୁଆ ଉପକୃତ। ଚାଷ ଉପକୃତ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମାଟି ଇଏ ଗଲା ଆମର ଖତ ସାର ଏବଂ ଡିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ତାପରେ ଗଛ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ଦିନର ଗଛ ହେଲାଣି, ଆପଣ ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଆଉ ଖତ ସାର କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁଣି ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ସାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ସାର ଗ୍ରୋମର, ଦେଇଛନ୍ତି? କ୍ୟାଲସିୟମ, ୟୁରିଆ ଆଉ ପଟାସ କିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କ୍ୟାଲସିୟମରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? କ୍ୟାଲସିୟମର ବ୍ୟବହାର ବୋଲି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆ ଦେହରେ କିଛି ପରିମାଣ ମିଶିକିରି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ମାନେ ଚୂନ ଚୂନ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା କୋଉ ଫର୍ମରେ ଦଉଛନ୍ତି? ସେଟା ଗଛକୁ ରଖିବ, ମାନେ ଗ୍ଲେଜ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା। ରଖିବ। ତେବେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେ ସମୟରେ ଗଛରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା କି? ନାଇଁ, ଲଗେଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଆସିନି। ମୂଳ ପଚା କିମ୍ବା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା, ନାଇଁ, ଗଛ ପତ୍ର ସେ ହଳଦିଆ ସବୁ ପଡିଯିବା? ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ ମୋଚକା ହଉଛି, ମେଡିସିନ ପଡିଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ। ମେଡିସିନ ଟା ପକେଇନୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପତ୍ର ମୋଚକା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ, ତେଣୁକୁ ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ପକେଇଲେ ସେ ଠିକ ଆସିଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ 4 ଏକର ଜାଗାରେ ଗୁଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଳସେଚନ କିପରି କଣ କରନ୍ତି? ଜଳସେଚନ ଏଠି ତ ଲାଇନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସୋଲାର ଲଗେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ସୋଲାରରେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ପାଣି ଦଉଛୁ ଗୁଆ ଗଛ ପାଇଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଡିପ୍ ଇରିଗେସନରେ ପାଣି ଗୁଆ ଗଛ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତିକି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଇଏ ପୁରା ନିଗିଡା ଏରିଆରେ ଅଛି। ନିଗିଡା ଯଦି ଆମେ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଫ୍ଲଡ୍ ଇରିଗେସନ ଏଥିରେ କରିପାରିବାନି, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ କଲେ ସଠିକ ପାଣିର ବି ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ ଠିକ ସେ ଏବଂ ହେଇପାରିବ। ପାଣିର ବି ଅତ୍ୟଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଇଏ ହଉ, କମ ହବ। ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ, ଯଦି ବଡ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ କରୁଛନ୍ତି, କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାର୍ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଇଏ 2 ଆଉ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନରେ ଗଛର ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆଉ 1 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଆସିବ। ଏ 4 ଏକରରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି ସାର୍? ଇଏ 4000 ଗଛ ଲାଗିଛି। 4000 ଗଛ 4000 ଲାଗିଛି। ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏଇ 4000 ଗଛରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଯେତେବେଳେ ଗୁଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କାଲକୁଲେସନ ଗୋଟେ କରିଥିବେ, ତଥାପି ଆନୁମାନିକ ଯଦି ସବୁ ଗଛ ରହିଲା ବା ସବୁ ଗଛରୁ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନୁଆଲି କେତେ ଗୁଆ ଏଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବ? ଗୁଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଧରିନି, ଫଳ ଧରିଲାଠୁ କେତେ କଣ କଲେକ୍ସନ ଆସିବ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୁଆର ମାର୍କେଟିଂ ଟାକୁ କୋଉଠି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ବାହାରିବ, କୋଉଠି କଣ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିବେ? ଗୁଆ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ପାଖରୁ କଲେକ୍ସନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ହଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଆସି ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିପୁ ଅଛି, ଡିପୁରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମର ଯଦି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟରେ କଲେକ୍ସନ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 4 ଏକର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୁଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ ମଝିରେ କଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆହୁରି 2 ପଇସା ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ହେଇପାରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଗୁଆ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅଣ୍ଡା ପର୍ପସରେ। ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 3ଟି ଯାକ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ବି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଇନକମ୍ ହେଇପାରୁଛି। କରିହବ ଅଧିକା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍, ଗୁଆ ଚାଷ ସହିତ ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇ ପିମ୍ପଳି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଗୁଆ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି 4 ଏକର ଜାଗାରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଟା ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇକି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଛି, ଏ ଏରିଆରେ ସେ ସଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ 4 ଏକର ଜାଗାରେ 2ଟି ଭେରାଇଟିର ଗୁଆ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କର ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ସାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବୁ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ
ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।